Yun lang. Buti nga naka-double na ako. Wala. Punto. Pwede bang dumura dyan? So, dapat doon ako na-practice. Saan? Sila Bon. Alvin, NJ. Wala pa na si NJ. Wala ka. Ano sa atin, pre, ha? Ha? Ano sa atin, ha? Pre! Nakita ko yung post ni Nabi. Nakakain na sapay. Oo. Maglit lang lang yun, pre. Bukano na. Sunda lang ba yan?
manager. Ito na yung manager. Start na. Pareho. Rep, kaya na? Oh, kaya na daw tumakbo. Pasok na, first five. Ang referee, tatakbo sa third quarter na. Kaya yung officiating natin medyo ano lang muna. Pero, First five. first five, pasok na. Trip, first five yan, matik. Papaulan ng 3 point dyan. Pito. Si Pitong. Yan, yung naka-block, yung walang class E, 0 yung prep, 0. Ayan, anim. Sa'yo. Tony, Langoy. Kasakitan. Ayan na! Diyos ko po! Wala! Tony, Dunglaw. Pinasakay. Wala, ang kailang Dunglaw na Tony. Karitatibo. Pineke, pinagkasi 3. Huli ka! Good, walang pinto. Sa'yo yung bola. Oh, bola na. Play! Avengers. Usap! Avengers. Oh, Vasquez na. Iron Man! Kabila, kuy! Romeo Vasquez. Langoy. Pinasakay. Pinasa sa kalaban. Ayun na, Vasquez. Atol. Unsportsmanlike foul. Nino. Number 50. Palafox. Unsportsmanlike. Alis muna tayo. Sa loob. At may free throw po yan. Boys! Ano sabi? Pasok. Execute. Ulan pa. Dalawang free throw plus ball possession tayo. Abs po. Tama ba? Libre niya mga nakakatapang. Sabi mo yung Alvin. Sabi niya ko na for. Bola nila. Libre naman ako tapay. Ayaw ko. 3 minutes. Hindi lalabas. Upo ata sino? 3 minutes labas po si number 50 kasi lunch po. Pasensya na po. Huwag na lang po ulitin. Si Love you. Ba't ano nangyari? Sportsman eh. Lunch po, hindi intensyon yung bola. Ang intensyon katawan. Pasok ang isa ni Vasquez. Eli.
Yung may-ari po ng Bios na pula, tinatawagan po. Bigyan mo ng screen si Bios na pula. Panganiban. High steal. Pinasakay. Vasquez. Wala naman Dumlaw. Good for 2 by Dumlaw. Time out kami. Aga na time out. Bob, time out daw. Abansa pala, abansa. May-ari ng abansa na pula. Tatawagan po. Joshua. Ano nga tol? Same po, traveling tayo. Time out, time out. Time out! Trey Ventures. Wala. Grabe. Hindi nyo ka rin si Gento, hindi si Iron Man. Hindi. Laro na lang Eds. Crucial. Ano to? Back to the ball game. Pasok na po. Tapos bigay. Hingi ng screen. Yun, umabol si J-Bo. Yun na, J-Bo. Kaya number 25. Double! Vasquez, pasok kay Dumlao. Kinukulit. 10 to shoot. Dalawa sa ilalim! Rest. Wala rin wala yung Dumlao. Pick up shot. Good for 2 by Dumlao. Grabe, dahil si Dumlao talaga. Pre! Joshua, dito ka! Joshua! Langoy, pinasakay Screen, Joshua! pa. Screen! Pinasakay. Kalsado, binalik kay Langoy. 10 to shoot. Foul. Who's foul rep? Number 22 LA. Number 22. Boys, manduhan mo. First personal foul. First team foul. Manduhan mo si Joshua. Sabi mo, screen. Second team foul na pala. Ay, hindi. First lang pala. Happy hours na pala yun. Bon, okay ka lang. Sablay ang una. Huwag ka magigil. Pangalawa. Pasok na yan. Butas na. Pre, dalawa sa ilalim, ha? Ayan na. Vasquez. Pinasakay. Nagdali mo, binigay. Wala, Rimongi. LA, napakabilis. Same ball tayo. Nice, D! LA. Dumlao. Vasquez. Pupukol ng tres. Wala, Rimongi, Panganiban. Iba na, matangkad. Atak! Kalsado. Ayun na. Oh! Tony. Dumlao. Grabe, yung step, kaso wala. Atak, Josh! Kalsado. Binigay kay Trent. Ayun na, hindi nakaapak. Nice! Wala! Sayang niluwa. Ethan. Binigay Vasquez. Ethan. Time to shoot. Solana. Binigay kay Press. Fadeaway shot. Good for 2. Ayun na. Hey! Pinarel. Joshua, dito ka, kabila! Langoy. Binigay kay Kalsado. Hingi na Kay screen! Tan. Ayan na, gamit! 10 to shoot. Pasay trip. Pumukol ka naman. Boys, bye. Trip. Leader ng Avengers. Lado! LA. Binawi. Kaso wala. Kaso nahuli ka. Okay lang ba yan? Sakto 5 eh. Okay lang, amin ka.
Ayan na, namumulikat na yung bewak. Charot lang pala, charot lang. Ayun. Iisa pa yan, iisa pa yan. Langoy. Pinasakay. Kalsado. Kinaliwa pa. Wala. Kuni. Okay Siya yan. na. Binigay kay Vasquez. Vasquez, napakatulin. Nice! Change five tayo, change five, change five. Pasensya. Nagdadala sa pagdalaro eh. Barbie. Nanalo ba kayo? Barbie. Napakasok na kayo. Barbie! Si Daniel. Yung siya, ay sorry. Na, si Pogi. Binigay kay Morillo. Shot, shot! Open! Dito na. Tira! Labas, labas! Pabukal lang tres, si Kuya. Wala, rebound ni. Grabe talong. Amin, amin! Kuha ni Murillo. Bon, labas, Bon! Good. Huwag kang makagalit. Pasok naman. Teka, nauuna kayo, teka. Murillo. Binigay kay Pogi. Kay Pogi! Wala, sayang. Pogi naman talaga yun. Murillo. Foul, loose ball rep. Number 0, Vasquez. Number 0. First. Second, team foul. Ano ba pinito? Bugayong. Sorry. Pogi, sino talaga yun? Pogi pa rin naman na yun. Meron ka kagad cashier dito. Nasa community shop. Sana all. Vasquez. Ethan. Ganda pasa sa kalaban. Number 3. Binigay kay Bugayong. Ela. Uy! Wala. Lako ni Murillo. Power rebound. Binigay kay number 3. Palabox. Nakuha ni Daniel. Bangga! Daniel Santiago. Binigay kay Jacob. Binigay kay Ethan. Grabe ang Eurostep naman. Grabe naman nyo. Bon! Baka na Ethan. Stop pa! Dati totoy lang. Ngayon, ano no? Tatay. Iba yun. Wala. Rebound ni Murillo. Putback. Wala pa rin. Tira pa rin. Yes! Number 20 pa rin. Nilapay niya. Yung number 9. 9 ng Trevengers. Ano score? Stepping! 3 points! Para kay Ethan Duglaw. Bigay! Murillo. Wala. Bon! Kuwani. Panganiban. Palabox pala. Wala. Wala 3 seconds. Tinitira. Mabasya talaga. Ethan! Good for the naman pa Ethan. Bigyan niyo ng katawan niyo, pre! Banat! Ayan, di ko nabasa. Save ball. Agatulin.
Nice. Palafox. Good for 2 by Palafox. For depensa. Depensa, Proy. Lockdown. COVID. Dumlaw. Lockdown. Pili Jacob. Pili kay Dumlaw. Vasquez. 10 to shoot. Tara. Good for 2 by Vasquez. Hindi na. Dalawa sa hotel. Okay nang yun nga. Pasa kay Murillo. Grabe, pinisik. Slow motion. Uy, nice. Vasquez. Bigay kay Jacob. Wala, rebound ni. Bola na. Bola na. Trey Benders. Bon, baba, Bon. Barbie. Bugaya. Bigay kay Murillo. Oo, makakapagalit na anak ko eh. Tira. Nakalataan na. Wala, na-rebound Daniel. Bola happy tot. Baby number 3. Gusto to. Dublaw, pupukol kaya? Talo kayo. Jacob! Wala naman ni Dublaw. Speed moves. Pinasa kay Daniel. Foul! Who's ball the rep? Number 9. Number 9. Agadulin. First personal foul, second team foul. Ang una ni Daniel. Pasok ang una. Ayan. Oo. Sino tayo papasok? Si Lenan, si JP. Pangalawa ni Daniel. Kayo. Ken. Pasok pa rin. Tumago talaga yun. Nakuha ni Jacob. Grabe ka na, Jacob. Bilis! Pero nakuha. Bon! Bente, last Nakuha shot, last shot! Pero nakuha niya ulit. Pero ayun na. Foul. By number 225. Second person. First person at 13 foul. Bon, baba na, Bon! Ethan. Last 10 seconds na lang para sa ating first quarter. Salubong! Wala nakuha ni Solana. Good for 2. End of the first quarter. Score natin 20-13.